काशिफ साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्लैरिटी होनी चाहिए है फैसलों के अंदर, लेकिन ये जो केपी हुकूमत कर रही है कि वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वफूद जो हैं दो वो भेजने का फैसला किया गया है कि जी अफगान हुकूमत से हम खुद बात कर लेते हैं, अफगान अबूरी हुकूमत से, और दूसरी तरफ जो है हमारी वजारत खारिजा वो इस बात से लाइल्म है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऑप्शन सही है? मुज़ाकरात का रास्ता सही है या नहीं? अब इनफ इज़ इनफ, अब हमें ज़रूरत पड़ गई है इसकी और वो वक्त आ गया है कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए इनके खिलाफ। देखिए, ताकत का इस्तेमाल हो या मुज़ाहमत हो, वो भी मफाहमत के लिए ही होती है। एंड रिजल्ट फिर ये है कि टेबल पे लाना पड़ता है और देखना ये होता है कि किसने कितना देना है। लेकिन मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मुतहारिब ग्रुप हैं, उनको बराह रास्त भारत और इसराइल फंडिंग कर रहा है और दर पर्दा अमेरिका भी फंडिंग कर रहा है। और वजूहात एक हैं कि पाकिस्तान चूँकि स्ट्रेटजिकली एक ऐसी जगह पे प्लेसमेंट में है और सी पैक जो है पाकिस्तान की मुआशी शारग है, हम इन्हें पाकिस्तान को मजबूत होता नहीं देख सकते। सिक्योरिटी का इशू है, उनके पाकिस्तान के अंदर भी लोग मौजूद हैं, वहाँ से भी मौजूद हैं। अब मसला ये है कि उन मुतहारिब ग्रुप में से जो लोग मुज़ाकरात के जरिए एंगेज होना चाहते हैं करना चाहिए, और जो हार्ड लाइनर है उनके खिलाफ बहरहाल ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जो तालिबान की बात है, देखिए तालिबान भी बहुत सारे ग्रुप्स मिल के उन्होंने जंग लड़ी नेटो के खिलाफ, और अमेरिका को हमसे गुस्सा ये है कि वो समझते हैं कि जिस तरीके से हमने सर पे पाँव रख के अफगानिस्तान से भागे, जिस तरीके से वहां जाके चाय की प्याली पी गई, वो समझते हैं कि अब इनको डॉलर्स दो और उनको को पाकिस्तान के अंदर इंसर्जेंसीज करो, हमें क्या जरूरत है डायरेक्ट इंटरवीन करने की। और इस सारे मामले के ऊपर मैं समझता हूँ स्टेट और हुकूमत एक पॉलिसी लेके चल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता या तालिबान ग्रुप जो से हैं वो मुज़ाकरात पे आ जाएंगे, तो या फिर एक रुथलेस ऑपरेशन करना पड़ेगा। काशिफ साहब, सवाल मेरा वही है कि अगर इतने गिले शिकवे हैं तो सपोर्ट वापस क्यों नहीं ले लेती? और इस सवाल का जो जवाब शहजाद साहब ने दिया है वो मैं ज़रूर ऐड करूंगी कि वाकई मामला ऐसा है कि मुझे आपको दिखाने के लिए, और कल कल को अगर जी इलेक्शन का कोई वक्त आता है तो उस वक्त एक दूसरे के खिलाफ कोई बात की जा सके, या सारा मलबा जो है वो नून पे डाला जा सके, पीपी पे डाला जा सके, ये सारा इसलिए खेल खेला जा रहा है। सर देखें, एक चीज़ तो समझ लीजिए कि इलेक्शन का वक्त अभी बहुत दूर है, तकरीबन 4 साल का टाइम है। तो फिर सर ये मामला उसके लिए तो नहीं हो रहा है? इसका मतलब है सियासत में इख्तलाफ राय रखना कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है। अगर कोई इस्लाह अहवाल के लिए बात करता है तो कोई मुश्किल वाली बात भी नहीं है। हमारा मसला ये है कि अगर कोई किसी पे तनकीद करता है तो हम फौरी तौर पे ये समझते हैं कि पता नहीं शायद हुकूमत जा रही है, हुकूमत गिर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सर सिर्फ तनकीद नहीं है ना, जो कत्ल हो रहे हैं लोग, कत्ल ही है ना हादसे के अंदर। अगर किसी की नाअहली की वजह से, कोताही की वजह से कोई मर्डर होता है तो वो पंजाब पे डाला जा रहा है, वफाक पे डाला जा रहा है। इनफैक्ट गुजारिश ये है कि पंजाब में जिनकी हुकूमत है उन्होंने परफॉर्म करना है, तो उसके बाद उन्होंने वोट के लिए जाना है या पब्लिक ने उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। सिंध में अब चौथी टर्न जो सी है वो पीपल्स पार्टी लेके चल रही है। असल मसला पंजाब और सिंध का नहीं, असल मसला पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आबादी है। आप आबादी के ऊपर बात, कोई सूबा नहीं कर रहा, आबादी के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, उसको देखने को तैयार नहीं है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से आपके जो वसाइल है वो स्कीज कर गए हैं, चीज़ें जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। असल मसला ये है, अब हम हेल्दी डिबेट की बजाय हम सिर्फ ये लगे हुए हैं कि हमने कैसे अगले सियासी पहलवान को गिराना है। और मैं इस बात से फारूकी साहब की इत्तेफाक करता हूं कि ये चूंकि इतना इन्होंने कमा खा लिया हुआ है, इतना इक़्तिदार के मजे लूट लिए हुए हैं कि ये अब देखते हैं कि यार मैंने अपने इक़्तिदार को तूल कैसे देना है। पीपल्स पार्टी देखती है कि मैंने अपनी अपोजिशन को कैसे क्रश करना है, नून लीग समझती है पंजाब में कैसे क्रश करना है। असल मामला ये है, बाकी जो मामला असल फंसा हुआ है वो ये नहीं है। असल मामला ये है, मैंने आपको पहले भी आपके शो में कहा था कि असल मामला ये है कि आहत चीमा साहब ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को इस पे एतराज है, पीपल्स पार्टी को रास्ता नहीं मिल रहा। अब कुछ ऐसे वुज़रा हैं नून लीग के अंदर जिनसे वो अफेंड है, लेकिन पीपल्स पार्टी देखे ना, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बन जाए, वजारतें ले, अपने मर्जी के सेक्रेटरी लगाए, परफॉर्म करे, किसने रोका उनको? अब पीपल्स पार्टी कहती है हमने वफाक में वजारतें भी नहीं लेनी, आप हमारी बात भी माने, चीजें भी करें, वापस नहीं लेनी। और सपोर्ट देखिए, सपोर्ट हम करते रहेंगे, सपोर्ट एक ही सूरत में वापस जानी है कि पीटीआई उनको अपनी सपोर्ट दे दे। अब ये तो नहीं हो सकता पीपल्स पार्टी सपोर्ट वापस ले ले, तो फिर क्या होगा? फिर तो हुकूमत ही नहीं रहेगी, फिर तो यहाँ पे निगरान सेटअप आ जाएगा। आजकल बातें हो रही हैं प्लांटेड लोगों की, अगर वाकई कुछ लोग प्लांटेड हैं, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट के लोग अभी तक पीटीआई के अंदर मौजूद हैं, तो सबसे पहला जो सवाल उठता है वो तो बानिए पीटीआई पर खुद उठता है कि क्या उनके इल्म में आए बगैर ऐसी चीज़ें हो सकती थी? अगर नहीं हुई और वो लोग अभी तक मौजूद है तो क्यों मौजूद हैं? काशिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। देखें, ये जो प्लांटेड लोगों के हवाले से जो गुफ्तगू की, जो नाम लिए रऊफ हसन, शेख वकास साहब हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, रऊफ हसन है, ये किसने ट्वीट किया इसका? ये फवाद चौधरी साहब ने किया। वाह, कमाल बात है। मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह, इससे अच्छा बात हो ही नहीं सकती कि फवाद चौधरी साहब अब कह रहे हैं
کہ فلاں 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 بندہ اسٹیبلشمنٹ کا پلانٹیڈ ہے جو پارٹی جی وہ ملتے ہیں نا بانی سے، کیوں نہیں کہہ سکتے، وہ ملاقاتیں کرتے ہیں. بات سنے، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کتنے پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ کہاں ان کے رابطے تھے، کیا ان کے کردار تھے، کیا کرلو فر تھے، ہمیں نہیں پتا. تھے نا، اب تھے تو ان کی پہ بات نہیں مقدمات ہے، ہیں، وہ تھے کہہ کی رہے ہیں. بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ انسان پہلے خود اپنے آپ کو کلیئر کرے کہ ہاں یار میں کسی اسائنمنٹ پہ نہیں ہوں. اچھا آپ کے توسط سے اور میرے 3 انتہائی سینئر اور محترم دوست یہاں موجود ہیں، میں فواد چودھری صاحب کو ایک آفر دیتا ہوں. آپ کا شو، آپ کی سکرین، میرے ساتھ وہ مناظرہ کر لیں، میں ثابت کروں گا کہ آپ کن کے بندے ہیں. اور آپ مجھے تصحیح کیجئے فواد چودھری صاحب کہ آپ کی ضمانت پہ رہائی میں فیصل واوڈا صاحب نے کردار ادا کیا یا نہیں کیا. اگر فیصل واوڈا صاحب نے کردار ادا کیا تو فیصل واوڈا صاحب کس کے بندے ہیں؟ تو پھر آپ کو حیران کن بات ہے، آپ کو رؤوف حسن کے اوپر جو حملہ ہوا ادھر 17 مارکیٹ میں، آپ کو وہ بھی بھول گیا. شیخ وقاص اکرم، روپوش رے، آج کل وہ کے پی کے میں ہے، آپ کو وہ بھی بھول گئے. شعیب شہین جو بھاگے نہیں، گرفتار ہوئے، وکیل تھے گرفتار ہوئے، آپ کو وہ بھی ان کی باتیں بھی بھول گئیں. آپ کا مسئلہ ایک ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے، جو آپ کے اوپر اعتراض رکھتا ہے، جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، وہ کوئی صحافی ہو، وہ کوئی سیاستدان ہو، وہ پارٹی کا بندہ ہو، اس کے اوپر ٹھپا لگا دے گے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. اور اللہ کو مانے بھائی، آپ 2018 کے الیکشن سے پہلے ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا، جیلم کے جلسے میں آپ کے پاس 500 بندہ نہیں تھا، خالی کرسیاں تھی، عمران خان وہاں پہ گئے خطاب کرنے، اور پھر آپ بھارے مینڈیٹ سے جیت گئے. آپ کیسے جیتے؟ آپ بتائیں کہ جس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کی جو تقرری کا معاملہ تھا جنرل فیض صاحب کے حوالے سے، آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ آپ کس کو پیغامات دیتے تھے؟ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں، وہ شخص اس شہر میں حیات ہے کہ جس کو آپ فون کر کے کہتے رہے کہ وزارت اعلیٰ میرے بوئے دے آئی پئی ہے، مہربانی کرو سائیاں نو کو مینوں موقع دین. تو سر یہ باتیں تو وہ کہتے تھے نا. نہیں تھے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ آپ الزام، میں نہ شیر افضل مروت صاحب کا نہ شعیب شہین صاحب، میں کسی کا دفاع نہیں کر رہا، میں بات یہ کروں کہ میں ان کے کردار تو دیکھیں کہ آپ کون، آپ کو پارٹی آن کرنے کو تیار نہیں ہے. بھئی اگر بانی تحریک انصاف کہیں کہ میں فواد چودھری صاحب کو سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی لگا رہا ہوں اور جا کے نوٹیفیکیشن کر دیں، کس کی مجال ہے روکے؟ آپ مجھے بتائیں. بیرسٹر گور کی مجال ہے روکے؟ شیخ وقاص کی مجال ہے روکے؟ بالکل نہیں. تو اگر وہ آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں کرنے کو تیار، وہ بات نہیں کرنے کو تیار، تو آپ ان سب کے اوپر اعتراض رکھتے ہیں. یہ سارے جو پلانٹڈ لوگ ہیں. لیکن سر پھر جو ان کے اعتراضات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ انہی کے آدمی ہیں تو پھر ان کے اوپر مقدمات کیوں ہیں؟ نہیں تو پھر میری بات سنیں، وہ ختم کیوں نہیں ہو جاتے؟ مقدمات تو ان کے اوپر بھی چل رہے ہیں جو بیچارے چھوڑ کے آئی پی پی میں چلے گئے تھے. فرق حبیب کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں، آئی پی پی والوں کے مقدمات کب ختم ہو گئے؟ بات مقدمات کی نہیں ہے، بات چیزوں کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو کسی کے اوپر آپ اعتراض رکھ رہے ہیں، آپ ثبوت لے آئیے سامنے کہ ہاں جی فلاں بندے نے فلاں سے ملاقات کی، وہ اس وجہ سے پلانٹڈ ہو گیا. حضور آپ کے بارے میں بھی لوگ یہی رائے رکھتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے اندر سپریٹ کروانے آئے ہیں. میرا صرف مدعا ایک ہے، نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور عمران خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ 5 لوگ ہیں. یہ 5 لوگ جس کو چاہیں عہدہ دے دیں، کسی کی مجال نہیں ہے کوئی روکے. بھائی آپ جا کے بانی کے اتنے وفادار ہیں، بانی کو کہیں کہ جی آپ کو عہدہ دیں. آپ جاتے بھی ہیں اور ان لوگوں کے حوالے سے وہ بات بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پہ آشکار ہو چکے ہیں، تو بانی پہ آشکار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے.